सूद कारोबार की रूह या तबाही। मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं कि सूद काफिरों के यहाँ कारोबार की रूह है और बहुत ज़रूरी है। कुफार जितने भी हैं वो सूद के कायल हैं कि थोड़े से पैसों से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो हमेशा ज़लील होते रहें, और जिनके पास माल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। सूद का यही मतलब होता है कि शरीयत जो कि अंबिया की तालीमात का पैकर होती हैं वो हमेशा इंसानियत का मुफाद चाहती हैं। वो चाहती है कि कारोबार हो, तिजारत हो, लेन देन हो, लेकिन इन तमाम मामलात में सूद बिल्कुल ना हो। अंडे का कारोबारी तरक्की करके किसी वक्त या कुव्वत और सोने का कारोबार बन सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि बेहतरीन किस्म का जौहरी कारोबार से महरूम हो जाता है। ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। कभी बादशाह भीख मांगते हैं और भिखारी सल्तनत पर पहुंच जाते हैं। इसका सबूत कुरान करीम से है। कभी हम एहसान करते हैं और कमज़ोर को उठाकर उन्हीं को बड़ा बना देते हैं। रोए ज़मीन के इख्तियारात इन्हीं के सुपुर्द करते हैं। इसकी एक हिकमत यह है, मालदार हमेशा डरे रहें कि हम पर भी इफलास आ सकता है। जो लोग यतीमों के निगरान और कफील हैं वो ये ख्याल रखें कि कुरान कहता है कि इनके बच्चे भी यतीम हो सकते हैं, ये मर जाएंगे और इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये तो आपकी आंखों के सामने है कि लोगों पर हालात कैसे तब्दील होते हैं और कैसे कैसे परेशान होते हैं। और मालदारान सोचें कि हम पर कहीं वबाल ना आए और हम पकड़ में ना आए। इस डरने में वो अल्लाह के अहकाम का ख्याल करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे गिराना अल्लाह ही का काम है। और गरीब, मिस्कीन, यतीम, कमजोर तबका वो इस खुश ख्याली में रहे कि कभी अल्लाह राजी हो तो हमारी किस्मत जाग उठेगी। कुरान मजीद ने इसलिए कहा कि काफिर लोग कहते हैं सूद में जायज का कारोबार में कोई फर्क नहीं, दोनों एक चीज हैं। ऐसी गलत बात कुफार करते थे। कारोबार हलाल है और सूद हराम है। अब भी पूरी दुनिया का कफर इसी जाल में फंसा हुआ है। इस्लामी बैंककारी या सूद की परवरिश। हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कोशिशें की कि यहाँ भी किसी तरह इस्लामी निज़ाम आए। इसमें एक अहम मसला ये था कि सूद को बैंकों से निकाला जाए और लोगों के सरों से ये लानत उतार दी जाए। इसके लिए मईशत के किन असूलों को अपनाना था और इक्तिसाद के कौन से कायदे मुल्क में लागू करने थे, वो इस फन के माहिरीन जानते हैं। हम जुम्मे के वाज में इस पर तफसीली कलाम नहीं कर सकते। बाज मौलवी जब जज बने थे तो उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, और इस कोशिश के नतीजे में अगर वो झंझट कर लेते तो सूद कमजोर हो जाता और सूदखोरों को धचका लग जाता। लेकिन आगे चलकर इनके जो कवायद सामने आए, इनसे पता चला कि वो सूद को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि बड़े सूदखोरों के कहने पर सिर्फ रियासत को एक नुकसान पहुंचा सकते थे, जिसे इस वक्त के एक जाफी हुक्मरान ने बज़ाहिर जान और हुकूमत छुड़ाने के लिए कुछ पहलू तड़ी बरती। आगे चलकर कुछ मुखलसीन और बड़े उलमा और अच्छे फ़ुक़हा ने इस्लामी बैंककारी के नाम से बाज़ बैंकों में तब्दीलियां की। इनका कहना यह है कि हमें बाकायदा इजाज़त मिल गई और स्टेट बैंक ने हमें इजाज़त दी है कि आप अपने डोनरों के साथ गैर सूदी मामला कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ बाकायदगी से जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं,
میں نے ان پر واضح کیا تھا اور میں وقتاً فوقتاً فریاد کرتا تھا اور شور کرتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس سے ہمیں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ممکن ہے جگہ جگہ اور علماء بھی اس پر فشان ظاہر کرتے ہوں، اور بعد میں جب ملک بھر کے علماء اس مسئلے پر مل کر بیٹھے تو پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں 4000 کے قریب ایسے بڑے فقہا اور علماء ہیں جن میں سے 400 اس قسم کے نظام میں حکم شرعی صادر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ان نام نہاد اسلامی بینکوں کے کار پروازوں پر مختلف اوقات میں واضح کیا کہ یہ نظام آپ کا بینکوں کے مقابلے میں اور لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے اپنے سنگی اہداف پر منطبق نہیں ہوا۔ جن عوامل کو آپ کار فرما سمجھ کر ان کے بل بوتے پر اس کو غیر سودی نظام کہا، ان عوامل کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ بدستور سودی ہے، اور جن وجوہات سے آپ نے اس کو اسلام کے قریب پایا، ان وجوہات کا بغور مطالعہ مشاہدہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بدستور غیر اسلامی ہے۔ گویا وہ کوششیں اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ نام نہاد بینکاری کے وجود میں آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کہنے میں ہم نہیں پڑیں گے، اور شاید ہمیں دین و شریعت و اخلاق کے اعتبار سے اس بات کی اجازت بھی نہ ہو کہ یہ کوشش کس ارادے سے کی گئی، اور اس کا مقصد کیا واقعی لوگوں کو سود سے بچانا تھا، یا اپنے آپ کو چند اپنے حواریوں کو بینکوں کے ذریعے چند سالوں میں بہت بڑی رقم سے مالا مال کرنا تھا۔ ہمیں تو یہی خدشہ گزرتا ہے، اور قریب سے دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی شریعت کے احکام کے پیش نظر اس خیال کو مسترد کرتے ہیں اور اس خدشے کو واپس کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں وہ اس مسئلے میں یقیناً مخلص تھے، باوجہ بڑے علماء ہونے کے، اور انہوں نے خالص لوگوں کو سودی نظام سے بچانے کے لیے تدابیر کی تھی جو کہ مفید ثابت نہیں ہوئی، اور بدستور یہ نظام سودی ہی ثابت ہوا۔ چنانچہ اس اثناء میں پاکستان بھر میں وفاق المدارس کی میٹنگوں میں، عمرے کے اسوار میں، بخاری شریف کے ممتنات کے موقع پر، اس کے علاوہ جس موقع پر بھی مجھے علماء ملے ہیں، تو ان میں سے میں نے یہی گزارش کی کہ جن بزرگوں نے اور مخلصین نے، بڑے اونچے طبقے کے علماء نے اسلامی بینکاری قائم کی، کیا یہ اسلامی ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں یہ اسلامی ہی تو ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا کہ ان وجوہ سے یہ ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ جب اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا آخر میں جن سے بات کر رہا ہوں یہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہ۔